এইটা হচ্ছে মଞ୍ଚেশ্বর মଞ୍ଚেশ্বর স্টাଣ୍ଡ রু ଏଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ଆପଣ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନନା ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ये मत किसी कहले यहाँ हूँ झूला पोल तेणु धबलेश्वर जावाई हूँ झूला पोल तेणु यही पछ गाँटा यहाँ हूँ मंचेश्वर मंदिर हाँ यहाँ मंचेश्वर मंदिर स्कूलटा यहाँ तेणु यहाँ हूँ ये चली चली गले झूला पोल चली चली गले आम धबलेश्वर पीठ में पहुँचा। हाँ 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 आ गए धबलेश्वर को आ गए ब्रिज भी तैयारी होची सेपटे देखु झूला पोलटा सब हलु थाए एथरे चली चली गले खाली झूला पोलटा खाली हल्ब तेणु आपण मैंने जो आसवे तेणु जो आसवे ये झूला पोल देके आसपारे नचेत आउ गोटे बाट अच्छी सेपटे कटक देके आसवे बंद हो हाँ हाँ ओहो अच्छा नना आमर कहते जदि कटक पटे आसवे जो सीढ़िया देखने आसवा पड़ते डंगा देके आसुले बंद हो जाए। हाँ एबे कौन है सीढ़िया रू आमर ब्रिज गोटे नुआ ब्रिज तैयारी तेणु से पटे भी आसिले आप झूला पोल दे मंदिर दर्शन करेंगे धबलेश्वर को दर्शन करना जी तेबे आउ से पहुँचला मुझे आपको जनइबी ये मंदिर हूँ कौन ना चारिपटे पानी मझिरे हूँ दीप ये जो नई गुड़िक ये चार्टा नईर मिलनस्थली गोटे हूँ काठजोरी महानदी ब्राह्मणी विरूपा ये चार्टार मिलनस्थली यही जगार कि धबलेश्वर मंदिर अच्छी तेणु आउ कि सेठा गले आपण को देखी हम भाउज छानिया पलि आसिले से जो झूला पोल हलुला आम भाउज छानिया पलि आइले एबे आमे धबलेश्वर पीठ को उठुचु आपण जानी मोर पूर्व वीडियो रे देखि मु को भलिया पिला कहीं मु फिजिकल हैंडिकैप्ट रहे मोर आर्टिफिशियल गोड़ आप प्रथम पूर्व देखिए मोर किसी वीडियो सेठी आपण देखिपारे मु को भलिया व्यक्ति तेणु तथापि आपण मन एत परिश्रम करी ये जगह को आसी तेणु आपण मैंने किसी ना आपणकर इच्छा आपण चाहिए सब्सक्राइब करिपारंती न करिपारंती। आ गोटे जिनस आमर आ गोटे चैनल अच्छी से चैनल को आप देखिपारे से भी नुआ नुआ जिनस वीडियो अपलोड करा जाउची से चैनल ना हूँ चुनुमुनु साई एक्सप्रेस आईटा मोर चैनल साई एंड साई एक्सप्रेस तेणु मैं हालिया हो गली ये मंदिर सब एबे आम धबलेश्वर मंदिर चारि पाखरे बुलुचु ये धबलेश्वर मंदिर पीठरे ये प्रवेश करूँ ये आप आसिले आप
ଧୁଆଧୁଇ ହେବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ। ଭାଉଜ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ, ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ମୋ ଉପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଏଠି ସବୁ ଯଜମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯଜମାନ ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ନନା ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଜାଗାର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଠି ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ କଟକରୁ ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କଟକ ହେଇ ଆପଣ ମଙ୍ଗୁଳି ହେଇ କଟକ ହେଲେ ସିଡ଼ିଏରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆସି ନୂଆପାଟଣାରେ ବାହାରିବେ, ବାମ ପଟକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ସେପଟ ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆସିଲେ ସେଟା ଆସିକି ଚୌଦ୍ୱାର ହେଇ ଆପଣ ସେଇ ନୂଆପାଟଣା ହେଇ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାର କେଉଁଟା ଥିଲା ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ତ ଭିତରକୁ ଯିବନି ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ନନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବା। ଦୀପଟା ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ତମେ ଯିବ ଭାଉଜ ଯାଅ। ସେ ଯେ ଭାଉଜ ଆମର ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ଦେଇ ଆସିବେ ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ଦେଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଘଣ୍ଟିକାଲ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଦେଇ ଘଣ୍ଟିକାଲ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗାଁରୁ ସିଧା ଆସି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ତା ଚାରିପଟେ ହେଉଛି ନଈ, ମଝିରେ ହେଉଛି ଢିପ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଏଠି ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଠାରେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ବି ରହିପାରିବେ।